So guys, good morning. Biyahe din may yung Sorsogon guys. Dua minit Eugene. Nami karon dire sa Lopez, Quezon Province. Relax kami kay luto kami pamahaw. Kay na, tuluyan na akong body oh. Naglong egg ni bisag gulay kihoy. Wanay kusog. Arthritis na yan tiil. Aksyon magka-stack ball ng subida. Stack bulog subida. Lapo kami o kuhan guys. Pitsay. Gulay-gulay lang sa akin. Kasi Pasangin lang maging gulay-gulay. Wanay kwarta. Pasangin lang maging gulay-gulay. Wanay tay kwarta. budget ba, budget. Budget. Sige ganahan mo malitog jacket guys. Pili lang mo dito. Kung kisay kursunada, PM lang.